संपूर्ण चंद्र ग्रह ग्रास त्रिपाद विधुर करिपति स्तोत तत्वावधा जस्मा कमदिन बंधु दलित दुरित द्वारका सारपण श्रीपति जगन्नाथ रसा सरोरसाधिप नित्यं करतु कल्याण कामना कल्पपाद घंकरे तो सदा बासमालो सिंह वाहिनी शारदे ए मम कंठे निवासाय मालो मालो वाक्य देवी नमस्तुते नारायण मो पंच प्राण परा ऊर्ध्वे थाई हसईस एणे गला मोर प्राण मो पंच प्राण पराण ऊर्ध्वे थाई हसईस एणे गला मोर प्राण मो पंच ये हृदय देवता मोर मो प्राण प्राण ठाकुर ये हृदय देवता मोर मो प्राण प्राण ठाकुर अंतर्जामी रूपे सबुजा जनाई बाकु श्रीपदे नहु ए मन जनाई बाकु श्रीपदे नहु ए दासर मानस जानी कृपा कृपण मो पंच प्राण हे नारायण
डाली है माउसी रह ओ डाली हांडी फाटी नहीं तुम 6 कुपारे केते बार दो हम 5 कुपारे केते बार दो देखी बहिया खाली 5 दिनिया पाला कोठे पड़ू जो कथा बुझुछ लिखिले श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरण भज राम 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 बस 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 ए प्रो ए माउसी तू तोर बो आमे समस्त बसिबा हमर एकड़ बंद सारंकर एकड़ आज हुरिबो दादी तू सैठी बस बसिकिरी चेकासन करी बस निज निश्वको निजे आउस माउसी लो कोन निश्व को पेरा भीतर थोई जाईची निश्व नथले कोन आला तो प्लॉट नहीं प्लॉट टा रखी तू झियो जानिनु यार एडे बड़ दुर्भाग्य यार निश नाही मो खुड़ीर निश अछि बेपार कौन गला पुओ कहबू हे 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 खाली खुड़ी के नजर कर तुठे पोक हम एमदी कहन रह बराल बाबू आज्ञा मैडम पाला महायज्ञ पवित्र अनुष्ठान रो आज्ञा आज्ञा आज होची तृतीय रजनी आंभमान द्वितीय अधिवेशन लाज तो पालार आज होची अंतिम रजनी आज्ञा बा आंभमान विदाय रजनी शेष रात अति क्षुद्र कलाकार हिसाब से नारायण करू दरबार पर उपवेशन करने मात्र सर्वाद सर्वदो कोन दिया आज्ञा अशरण शरण शरण सर्व कारण कारण अघटन घटन वृंदावन मंडन जदकुल खंडन पद्म पलाश नयन अदृष्ट द्रष्टा अमृतमंता परम प्रेममय परम भावमय परम वैष्णव परम करुणामय सच्चिति आनंद जगदानंद कंदाय नीलाद्रीश महापुरुष कोटि भक्तवान प्राणबिंदु विश्व चिंतामणि पदकमल निजक समर्पित कर सारिबा परे आदि आसक्ति परम वैष्णवी माँ मंगलमयी मंगला माँ भगवती माँ रामचंडी माँ महालक्ष्मी ग्रामदेवती पदकमल दीनाहीना बापा निजक समर्पित कर सारिबा परे आज आंभे मान हेबा आंभ मानकर कर्मस्थल पथिक लंबानी लंबानी मोर समस्त दिव्यात्मा ज्ञानेन्द्र पुंग महोदयमान तथा आज नीलाकाश तले धरित्री वक्ष को मंडन कर बसवा मोर समस्त जागृतिमती संस्कार संपन्न मोहनीयता को आदर ने आर्य संस्कृतिर समस्त महिषी माँ भूणी मान तथा मोर छोट छोट पिला मान धीरे आज्ञा धीरे 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 आजिर पाला प्रथम पर्यायर आलोचना द्वितीय पर्याय समालोचना आपण मान जज भूमिका को अवलंबन कर बापा माँ मान आपण मान को पूरा दायित्व आम न्यस्त कर दुईटी जाक झील आपण मान करेंगे पर्यालोचना पाला किए गाउथले हाँ रखना भाषा हाड़ करना पाला के गायिका गाउथले गायिका पाली धरुले अरे गायिका पाला गाइबा कसले ना पाली गया है कि पाली धरिबा कसले आगे हिंदू कोन सबुठे होउची आम दळे होनी सिना तांको दळे हो राग पाटिगन सुन जमा नुहे श्रद्धेया सान भौणी मंजू अच्छा दलई महोदया पाला प्रथम पर्यायर 3.5 घंटा पाला गाई गले आज्ञा काली बापा मु गाइथिली पाला आज्ञा पाले मु की पाला गाइली
ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାନି ଅସୀମା ବରାଳ କୋଉ ପାଲା ଗାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବାସ୍ 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 ସେ ତ ନିଜେ ଉଠିଲେ ସିନା ଧାନ ଥିଲେ କୁଣିଆ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରିକି ପରସି ଦେବେ ପାଟି କର ଉଠିଲେ ତ ଧାନ ନାହିଁ ତୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟାକୁ ଧରିଛୁ କଣ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ବଜ ବଜ ହଉଛୁ ଜମା ବନ୍ଦ କରି ପଡ଼ିଗଲା ବାପା ପାଲା ଆଜ୍ଞା କାଲି ମୁଁ ପାଲା ଗାଇକି ଗଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବାପା ମା ବାପା ମାନେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ପାଲା ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ କଥା କାହାକୁ କୁହେ ନା ଶାଳୀନତା ବାହାରକୁ ଯାଏନି ଦୁଇ ପଦ କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା କରିବି କାଲିର ପାଲା ଇଏ ବହୁତ ଦିନର ଗାୟିକା ଜଣେ ଆମର ଦଳେଇ ମହୋଦୟା ମୁଁ କି ପାଲା ଗାଇଲି ସେ ପାଲାକୁ ମୋର ବୁଝି ପାରିଲିନି ସେ କି ପାଲା ଗାଇବେ ତଥାପି ଗାଇକି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା କଲେ ମତେ ଆସି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବରାଳ ମହୋଦୟା କି ପାଲା ଗାଇଲେ ନା ଆଲୋଚନା ଗାଉଥିଲେ ନା ବିଷୟ ଗାଉଥିଲେ ତମେ ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗାୟିକା ମୁଁ କଣ ପାଲା ଗାଉଥିଲି ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି ନା ସିଆଡେ ଚଳାଚଳି ଜାଣି ଆଉ ସେ ଚଳାଚଳି କଥା କହନା ବରାଳ ବାବୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ନିଜେ ଶିଖ ନିଜେ ଅଧ୍ୟାବସାୟକୁ ଜାରି ରଖ ନିଜେ ପାଲା ଗାଅ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପାଲା ଗାଇବା ଶିଖ ନା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛ ତମେ ଏଯାବତ ଘୋଷି ପାରୁନ ତମେ କି ପାଲା ଗାଇବ ତମେ ନିଜେ ସିନା ଘୋଷିଲେ ପାଲାଟା ଗାଇବ ଆରେ ତୁମେ ତ ନିଜେ ଘୋଷି ପାରୁନ ତମେ କି ପାଲା ଗାଇବ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାମ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ପହଞ୍ଚିଲି ଆସି ପାଲା ଶୁଣିଲି ତାପରେ କାଲିର ପାଲା ତମେ ଶୁଣିଲ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବିନି କାଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲି ମା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସ୍ନାନ କରିବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଗୁରୁପୁତ୍ର ତେଣୁ ସିଏ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ଓହରି ଗଲେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋର ଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁରୁପୁତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ପାଦ ଥୋଇ ସ୍ନାନ କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୋର 5ଟା ଯାକ ପୁଅର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ରଖିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାର କଟା ମୁଣ୍ଡ କାଢି ଦ୍ରୌପଦୀର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇବି ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ଓହରିବୁନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ କି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଳିର୍ବ୍ୟାସ କୃପ ପରଶୁରାମ ଇଏ ତ ମତେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରିଲାଣି ମୁଁ କି ପାଲା ଗାଇବି ଇଏ 7 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଚିରଜୀବୀ ଯଦି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତାହେଲେ କେମିତି କଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉପରେ ଠିଆ ସ୍ନାନ କରିବେ ହଉ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡି ପୁରାଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ପୁରାଣକୁ ଛାଡି ଆଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞାନ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ସତ୍ୟ ନା ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା ମୁଁ କାଲି କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଲାରେ କହିକି ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ 12 ବର୍ଷ ଖାଇଲେନି 12 ବର୍ଷ ମୈଥୁନ କଲେନି 12 ବର୍ଷ ଯିଏ ଶୋଇ ନଥିବ ସେଇ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଧ କରିବ ମୁଁ କହିଦେଇକି ପଳେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଦି ଖାଇଲେନି ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ବର୍ଷ ଅନିଦ୍ରା ରହିଲା କେମିତି 14 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ପ୍ରମାଣ ପୁରାଣ ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇକି ଗଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଯଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ 6 ମାସ ଶୁଏ